guys. Kumakain sila. Yan. Hey. Napili ka na ba? Yan. Yan, yung birthday. Date day ma. Yan. Sabi selfie ka. Yun lang yung mga pagkain. Yan guys, pasensya. Yan, sa Vikings. Gateway to Cubao. Kain kami. And guys, enjoy eating. Birthday mo. And ano, this is yun, uwi ka na dito.